Kemudian pelajaran yang kedua yang luar biasa yang beliau dapatkan dari Allah Yarham, yaitu beliau bisa menyatukan dan beliau bisa mengharmoniskan antara politik, ilmu, dan pelayanan sosial. Dan ini langka sosok bisa seperti ini. معمولا سیاستمداران خیلی کاری به مردم و فقرا ندارند، دنبال سیاست بازی خودشون هستند. یا بعضی از اساتید دانشگاه‌ها به دنبال تحصیل علوم عالی و تدریس و تعلیف هستند. خیلی در کارهای اجتماعی و خدمت خصوصا به فقرا مجنون و اسپیکول نیستند. ولی مرحوم استاد جلال الدین رحمت هم در عرصه سیاست فعال و یک سیاستمدار قوی بود، هم در ناحیه تدریس و علم و هم در ناحیه خدمت به محرومین و فقرا. Kita melihat banyak, kita saksikan tokoh-tokoh politisi yang mana mereka luar biasa di dalam politik, tetapi mereka tidak ada urusan dengan pelayanan sosial, dengan masyarakat, dengan rakyat kecil, dengan para fuqara, dan begitu pula juga tidak ada urusan dengan keilmuan. Begitu pula juga kita melihat sebagian misalnya para guru-guru, para intelek, mereka asyik dengan ilmunya, dengan dunianya, mendalami ilmu, meningkatkan keilmuannya, mengajar dan lain sebagainya, tetapi mereka tidak memperdulikan urusan sosial dan begitu pula urusan politik dan lain sebagainya. Tetapi sosok Allah Yarham luar biasa dalam hidupnya, belum bisa memadukan tiga hal tersebut. Beliau adalah politisi yang luar biasa, sekaligus beliau juga adalah seorang intelek yang luar biasa, tetapi yang paling kita kenal beliau adalah pelayan masyarakat kecil, rakyat kecil dan para fuqara. Betul-betul beliau perhatikan dan itu kita bisa saksikan bersama. اگر من اشتباه نکنم آقای استاد مفتاح حسین بفرمایید حتی تأسیس مؤسسه مطهری این مدارسی که هست با هدف خدمت به فقرا و فراهم آوردن زمینه برای تحصیل فقرا و محرومین بود، چون عده زیادی نمیتونستن مدرسه برن. ایشون خواست کمک میکنه که همه از علم و دانش استفاده بکنن. Kalau beliau tidak salah, beliau pernah berbicara dengan putra Allah Yarham, Kiai Haji Miftah. Beliau menyampaikan bahwasanya Allah Yarham mendirikan yayasan-yayasan, mendirikan sekolah-sekolah, antaranya adalah sekolah-sekolah mutakhari, yang mana tujuan utama beliau dirikan sekolah itu adalah untuk pengabdian kepada anak-anak yang di bawah garis kemiskinan, yang tidak sanggup untuk bersekolah di tempat-tempat yang bagus, yang berkualitas karena karena pembayaran yang begitu tinggi. Beliau persiapkan dan beliau merintis beberapa sekolah untuk orang-orang fuqara. درس بعد که از مرحوم استاد جلال الدین رحمت ما باید بگیریم و ایشون در این زمینه نمونه بودن، این بود که خودش را محصور در فقط باندونگ، در اندونزی و حتی در بین مسلمان‌ها نکرده بود. ایشون فراملیتی و فرادینی کار میکرد، با پیروان ادیان دیگر، مسیحی ها و حتی بودایی ها گفتگوهای زیادی داشت و در کنفرانس ها و سمینارهای بین‌المللی شرکت میکرد و افق دید او، his vision و چشم‌انداز او یک جهان بزرگ و همه عالم و دنیا و جهان بود. Kemudian pelajaran ketiga yang kita bisa ambil inspirasi dari sosok Allah Yarham, yaitu beliau bukan hanya terfokus hanya di Bandung saja, atau bahkan di Indonesia saja, atau bahkan hanya kaum muslimin saja, tetapi beliau adalah tokoh lintas agama, lintas mazhab, bahkan lintas negara, yang mana beliau punya mindset
bahwasanya satu kesatuan seluruh alam semesta itu patut untuk kita layani dan memberikan kebaikan dan manfaat kepada semuanya tanpa melihat sekat-sekat apapun yang ada di komunitas umat manusia ini. و نکته آخری که من عرض میکنم و الا درس ها شاید من تا شب بتونم عرض بکنم از این درس ها. نکته آخر که خواهش میکنم بیشتر دقت کنید این بود که یک جنبه نداشت، یک شخصیت کامپرهنسیو بود، جامع الاطراف بود و در همه عرصه ها ایشون فعال بود. یک کار او رو مانع از کار دیگر نمیشد. Sebenarnya masih banyak kalau kita mau kaji pelajaran dari beliau, sampai malam pun beliau tidak akan habis inspirasi beliau kalau beliau ingin jelaskan apa yang beliau dapatkan dari Allah Yarham. Tapi poin yang terakhir karena waktu membatasi, beliau menyampaikan bahwasanya Allah Yarham itu sosok tokoh yang universal, yang komprehensif, yang mana mencakupi ya semua bidang. Beliau menguasai semua bidang. Beliau ketika fokus ke satu bidang tidak dilalaikan dengan bidang yang lain. Beliau bisa menyatukan dan beliau bisa aktif dan beliau bisa memberikan sumbangsi yang besar pada setiap aspek kehidupan manusia. معمولا کسانی که وارد سیاست میشن دیگه تدریس در دانشگاه، تألیف کتاب، رسیدگی به مردم، فقرا، نشستن با فقرا، رفتن در مجالس سخنرانی، مساجد، اینا رو همه رو بذارن کنار، فقط یک هدف دارن و اون هم کار سیاسی. Biasanya orang kalau sudah duduk di sebuah posisi, di sebuah bidang seperti misalnya dia sibuk dalam politik, maka mengajar, melayani masyarakat, hadir di masjid-masjid, hadir di majelis-majelis, menyampaikan pesan-pesan spiritual, keagamaan, kemanusiaan, dan berbagai macam aktivitas lain, dia singkirkan, dia fokus di politik saja. کسانی که تدریس میکنن معمولا کتاب نمینویسن، فقط میپردازن به تدریس، دیگه در سیاست دخالت نمیکنن، در رسیدگی به امور مردم هم دخالت نمیکنن. Termasuk juga misalnya orang yang fokus di mengajar, bahkan dia tidak bisa lagi untuk menulis, untuk buat karya karena fokus dalam mengajar, bahkan juga tidak mengurusi lagi politik, apalagi pelayanan kepada masyarakat, dia tidak akan bisa lagi lakukan karena dihalangi oleh fokusnya di dalam mengajar. کسانی که وارد تألیف کتاب میشن معمولا تدریس، سیاست، کارهای اجتماعی رو کنار میذارن. Orang yang masuk dalam dunia penulisan, dia fokus dalam membuat karya, menulis buku, biasanya sudah tidak sempat lagi untuk mengajar, untuk melayani masyarakat, untuk masuk dalam politik dan berbagai macam aktivitas lainnya. کسانی که روحیه تصوف و عرفان دارن معمولا از سیاست و اجتماع اصلا کناره‌گیری میکنن. Orang juga yang memiliki jiwa tasawuf itu biasanya sudah tidak mempedulikan dunia politik, bahkan termasuk aktivitas yang lain karena jiwa tasawuf yang ada pada dirinya. اما مرحوم استاد جلال الدین رحمت کسی بود که توانسته بود همه این جنبه های مختلف و متضاد رو جمع بکنه. Tetapi Allah Yarham bisa menyatukan semua ini. Tidak ada sama sekali aktivitas yang beliau fokusi menghalanginya untuk aktif pada bidang-bidang yang lain. Beliau bisa melaksanakan semuanya tanpa saling terhalangi satu dengan yang lain. هم در عرصه سیاست یک سیاستمدار بود. Dalam aspek politik, beliau betul-betul sebagai politisi ulum. در عرصه تدریس یک استاد توانمند دانشگاه بود. Dalam mengajar, beliau adalah sosok guru besar. در عرصه تألیف یک نویسنده با بیش از 50 عنوان کتاب
dalam aspek penulisan karya-karya ilmiah, lebih 50 kitab yang beliau tulis. در عرصه رسیدگی به محرومین و مستضعفین در مؤسسه شهید مطهری اون کلینیکی که خود من ازش بازدید کردم و کارهای دیگر فعال بود. Kemudian dalam pelayanan sosial, dalam pelayanan masyarakat kecil, rakyat kecil, para fuqara, para mustad'afin, Yayasan Mutahari dan beberapa yayasan-yayasan lagi yang sebagiannya beliau pernah kunjungi. در عرصه سخنرانی‌های مذهبی و دینی هم که در اکثر مجالس که ازشون دعوت میشد شرکت میکرد و یک سخنران فعال فعالی بود. Dan begitu pula juga dalam dunia ceramah, beliau sangat luar biasa dalam setiap majelis-majelis ceramah, dalam menyampaikan pesan-pesannya dalam bentuk ceramah, betul-betul penceramah yang luar biasa. که وقتی سخنرانی میکرد واقعا سحر میکرد، مجید. Ketika beliau ceramah betul-betul seperti sedang menyihir audiensnya. هم میخندود، همون موقع هم به گریه میانداخت. Baru audiensnya menangis, tiba-tiba berubah tertawa, dan begitu pula juga sebaliknya. همه این کارها مانع نشد که ایشون یک انسان متواضع و متخلق باشه. Dan semua perannya ini yang beliau geluti ini tidak menghalangi beliau untuk terus tawadu, untuk terus merendahkan. یعنی واقعا یک شخصیت کمپرهنسیو و جامع الاطراف بود. Dan benar-benar adalah sosok yang komprehensif dan betul-betul menyatukan segala kualitas terbaik. میتونیم بگیم 100 نفر رو در خودش جمع کرده بود. یک نفر بود ولی کار 100 نفر میکرد. Bisa dikatakan 100 orang menyatu dalam sosok beliau. Dalam artian satu sosok beliau bisa melakukan pekerjaan luar biasa oleh 100 orang. ما اول که خب ایشون رحمت خدا رفتن واقعا همه متاثر بودن، همه علما و بزرگان ایران ناراحت بودن و تسلیت دادن. Waktu mendengar berita duka kepergian beliau, betul-betul kami sangat bersedih, dan ulama-ulama yang ada di Iran juga bersedih atas berita kepergian beliau. بعد همه نگران بودن که این همه کارهای ایشون متوقف میشه. Dan semuanya khawatir upaya dan kerjaan beliau yang telah beliau bangun ini berhenti begitu saja. ولی من به همه اون موقع گفتم و الان هم دیدیم این آقای دکتر مطلقی هم گفتم چشم همه ما به استاد مفتاح روشنه و همه اون کارها با قوت و قدرت ادامه داره و انشاءالله بهتر و بیشتر هم خواهد شد. Tapi aku yakin dan aku yakinkan kepada orang-orang yang khawatir itu, kepada ulama-ulama yang khawatir, saya juga sampaikan kepada Dr. Mutaki juga bahwasanya kita melihat sosok putra Allahyarham Kiai Haji Miftah, beliau bisa melanjutkan pekerjaan-pekerjaan dan karya-karya dan begitu pula aktivitas Allahyarham, dan kita lihat bagaimana dalam 4 tahun ini perannya sangat luar biasa dalam melanjutkan langkah beliau. از اینکه مزاحم وقت شما شدیم، وقت شما رو گرفتیم، خصوصا اساتید محترم من عذرخواهی میکنم. Ya, aku meminta maaf sebesar-besarnya telah mengambil waktu para hadirin dan hadirat, khususnya para guru-guru yang ada di sini. Mohon maaf sebesar-besarnya. من جای دیگه باید بریم، ریزا عذرخواهی میکنم که ادامه جلسه دیگه نمیتونم باشم. Beliau harus pergi ke suatu tempat, maka minta maaf sekali lagi, beliau tidak bisa lama-lama bersama dengan para hadirin dan hadirat dan para guru-guru besar yang ada di sini. یک بار دیگر برای شادی روح مرحوم رحم الله من قرأ سورة الفاتحة أسأل الصلوات على محمد وعلى Sekali lagi untuk pernyataan beliau, kita bacakan Fatihah untuk almarhum yang sebelumnya dengan salawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, terima kasih dan bapak semua. Yang masih berminat door prize silakan bergerak ke depan sedikit supaya lebih jelas kalau angkat tangan. Ya. Dokter Suri, kita sebelum lanjut ada Bang Ardi, beliau ini saya sebut ruhnya orang Madinah, boleh ya? Aktivis, dan beliau pernah menyampaikan apa yang disampaikan oleh Gus Dur kepada oleh Bapak dan beliau saksinya. Tapi itu nanti. Sekarang beliau kita minta. Sebelum nanti lanjut dengan testimoni dari Bapak Ibu di depan ini, Bang Herdi punya tim sholawat ya. Kita sholawatan terlebih dahulu. Sama-sama ya, nanti silakan tim dari Parama Suara, Universitas Paramadina, silakan untuk maju. Ya. Mantap.